Seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Syarahipun Burdah kalian Syarahipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana. Tapi itu yang mengena. Ya saya ulang lagi niku sing mengena. Misale dawuh Imam sing aran Risalah Qusairiyah. Begini Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini jak kabar ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo Israel so muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah terus saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan Ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kula hormati para sadatin al-alawiyin, para habaib, Profesor Habib Abdullah Al-Kaf dan para kiai, wonten Mbah Rozak, wonten Gus Hafiz dan para kiai yang kula hormati, para hadirin. Mbah niki niate nekani maulid napa golek hiburan mboten kertos. Pokoke golek hiburan sing halal sing sae. Terus ngendikan sing inti nggih wonten didawaken Habib Abdullah. Kula niki cerita ibadah sing ringan-ringan mawon. Tapi dadekne mlebu swarga. Amin. Kula badhe cerita siji mazhab Hasan Sadzili. Terus Hasan Sadzili niku toreko sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun saking bapak kula. Di antaranipun nggih pesen teng Gus Wafi, sebagian liwat kula ziarah teng Baruzak Termas. Abdul Hasan As-Sadzili niku nate pas teng dalem ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrudu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi? Jawab Abdul Hasan As-Sadzili niku ringan. Sehingga mboten sragen. Contohnya mboten sragen. Sajane nggih persis, tapi umum niku dereng ngaten sragen. Kok tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawabe Pelaksana Sadzili enten ngoten. Man ahabba alla yusawaha fi ardi alla yusawahu fi ardi faqad ahabba alla tazhara maghfiratu wa alla tazhara syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mane mazhab Sadzili paling bandel ngurusi wong bandel paling bandel ya mazhab Sadzili. Yang Kiai Sadzili ya iku ora umate macam-macam. Mane teng Indonesia kok penak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ora keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan ku bingung. Yang kene sing seneng Nabi kan keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi. Sing ora keturunan yo seneng Nabi. Sing lakenan yo seneng Nabi. Jadi kelompok itu patah. Ini penting kalau aturaken mergi mazhab Sadzili niku pancen dados pembanding mazhab Sayyid Abdul Al-Haddad. Mazhab Abdul Hasan As-Sadzili niku sing paling masyhur diriwayataken dening Shahihul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asy-Syadzili. Niku mazhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu benar-benar dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen niku zaman kula alit. Niku anggere ana santri lunga iku sangu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni ku keren, berarti diyakini lomo.
Lha kok yakin mlebu neraka berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Lan yakin mlebu neraka swarga. Mau modal urun maulid sak dirham ora urun malah entuk. Terus niki wis rodok-rodok salah tapi muga-muga terus ora pengiran. Nggih wae. Nek sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kersane efektif ana sing salah. Mane wonten cerita wonten tiyang teng mulazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ena adhu fara. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abu Hasan apa? Asy'ari. Benten mazhabnya Said Abdul Al-Haddad itu jalure khauf. Jadi dosa gede apa cilik? Ora ana gede ora ana cilik. Kowe aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiye iku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalah lain arah dituruti ya gelo tenan. Jadi ojo delok kongkonane penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misale kados kula niki, teng mriki kan wonten botol minuman. Cung pindah rene, itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus dipindah. Iku santri mantel to. Ya dipindah wae, pokoke penting nu. Lho iku cara pandang Said Abdul Al-Haddad. Ki ojo geman bantah pangeran, senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge nah cara Abu Hasan Asy'ari iki boten barang gedhe mek cilik kudu ana bedane wong ana kabair ana sahair. Masa WA janda beda mek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana sahair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Said Abdul Haddad boten delok sing mbok maksiati ku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Lantas wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kula bolak-balik nyontono. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh ngono kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko samane kiai gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Nggih bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Atok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko, ngresgene tiyang kathah. Saiki misale ten takok, kiai gedhe diundang musala cilik iku sunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa sunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi haram ya. Lucu haram. Mergo mahjubno haram itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau ada cerita kata tentang ijtihad, niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tengene cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan engkok kowe jogeman salat asar kecuali sampai ning kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok napa asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu napa ijtihad. Ngono kok bolak-balik cerita. Wonten kiai nak tangkok, cung kowe ngaji mek sapa? Ngaji kalian tiang niki. Kiaimu tau nangis mboten? Lereni ngaji mek kiai ra iso nangis, berarti atine atos. Nak Abdul Hasan Asy'ari takok, cung kowe ngaji mek kiai sapa? Kiai fulan. Tau guyu mboten nate. Lereni kiai ra iso syukur mbok jiani. Kiai ra iso syukur kok mbok jiani. Karena itu masalah ijtihad. Ini masalah napa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah, alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon nomor wong ayu ya bingung. Tapi nek diwalik, nek kiai ora gelem mulang wong wedok, terus sing mulang wong fasik, aliran sesat, iku ya repot. Kowe ngrasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah napa?
ikhtiar. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda itu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen diilmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal pancen riyen Mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Nggih mboten ngengken hafal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten diilmoni itu kualitasnya tidak bagus, tapi kalau diilmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, itu mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa baina syiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabah. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabah. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhar. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Saibatul Hamdi Humidat Hisalul Husaniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu. Itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dhabi Ismail nisbatuhu wa mun sama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin nabiyya ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa mun sama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada paham-paham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan, ini Saibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muttalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala walaf. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud duriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun tak. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila khalilir rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinazumkan nasabun tahsibul ula bikhulau, terus tarokus sifaha falam yusikum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi, semuanya itu untuk menjaga asmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayangku suqadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau muji Nabi dakwah tertib pernah. Salat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau salatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah salat gak tertib. Duhur itu 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan yo ono sana tuh. Duhur 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalami apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansawalakin unasali as-sunnah itu mestine ra tau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen diambeke mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah salat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, salatnya kesuwen. Pikirane wong ora belok imame. Ternyata Nabi gak belok sing angon. Afatanun anta ya Mu'ad. Wong imam wong seragen surat Baqarah. Wis pokoke kulo itu. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu.
Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat ula nggih kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu sampai sok makmume mantep. Waduh, imam iki gak keren, mosok main apa? Kulhu. Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami ini aman maca kulhu mau. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Dan ini jazah musrakin yang diku mawon. Nanti maca timbang maca idza samsu kuwirat bulet nang tengah. Jajal ampun tak kesak niki. Kiai paling pinter teng Sragen kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib Dawa ngarepe Gus Wafi meriang nak ramung muntir. Wah, tangan niku kula ndek kanca niku imame level desa, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarokalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyang sampe hafid. Niku nyatane yo malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyifati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Syarahipun Burdah kalian Syarahipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana. Tapi itu yang mengena. Ya saya ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawuh Imam sing aran Risalah Qusairiyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu mun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini jak kober ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah terus saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan Ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini. Kira-kira pikirannya nabi-nabi itu kiamat, berarti amal harus ditutup lah, buku harus tutup. Tapi pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampeyan ra iso ketemu Allah. Allah ini pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, mun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat atau sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah. Akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat disebut maqamam mahmud. Lan ini kula waos kitab kersane orisinil iki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi aku punya ngendikan nafsi. Nabi Muhammad ketika ada nyali ngendikan apa umat. Itu bukti bahwa Nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatal. Ini Nabi saja fawwah la arda wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas ya. Ini cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki jarang tiang maos niki kalau waos kersane tambah mahabbah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados niki kalau cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha, niku diredaksekno Burdah. Nggih, diredaksekno Burdah fahustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fahustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajustaqulla maqamin ghaira mustahami. Atau wahustaqulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak
nggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Jadi ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kangklet, ya Rasulullah mal ladzi auha ilaika rabbuk isqal fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud Burdah kema tafuza bi waslin ayya mustatarin wonten maca ayyi mustatarin anil uyuni wa sirrin ayya muktatamin. Jadi nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya nabi yang tahu. Nabi niki ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tanglet. Ambek nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lam tani. Gimana cara Jawa tak kadak nomor tuamu nek gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam. Dadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku juga mulai sama nanti bojo kabeh. Rada ribet jenengan ngadepi wong wedok niku rada ribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al-umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'duhum bil masih wa ba'duhum bil khasfi. Fama anta fa'ilun bi ummati, lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Jadi Nabi itu pun nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Saya tidak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusnya. Terus wa fid dunya asturu ala usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi bilih ukuran nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati, sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati, nek rapi-apike wong ra mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng Nabi. Wong kok apikane ngono iku gak mungkin, gak mungkin. Wong sing salah iku sampean, sing diutangi sampean, sing kasus iku sampean, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimatihin astatilu bihi zunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Jadi aku ngelem Nabi itu sebagai bentuk ngelem sing ndadekno dosaku ben sepura pangeran. Misalnya kita suka alfat, muji alfat, suka innova, muji innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet tuh nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucing. Lu bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Lane dari Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa mundu alzamtu afkari madaisahu wajadtuhu li khalasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah wa ijahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla dua wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla wis tulis. Tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla. Artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi.
Jika nabimu itu Ar-Raufur Rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau Al-Muntakim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada Nabi yang Ar-Raufur Rahim kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten lho, kadung ngarani Nabi jenengan Raufur Rahim. Maka sifat jenengan yang Muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya Nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tak jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla tatahalla bismimun taki. Terus sekarang burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ana panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burdan saking yakine ngendikan fa inna li zimmatan minhu fi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi bil zimma. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad itu ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati zamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sori. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman enggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekani ingsun dampan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi niku gadah hak napa? Syafaat. Nggih, eling-elinge termasuk kelebihan Nabi niku gadah hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ge istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimun sorry. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah wa alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong mate eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdadu husnan wa muntazimu wa laysa yang kusu qadron wa ramun. Jadi dulu tuh pernah ada paham-paham sing cara zahir hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahir hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu pendapat bapake nabi iku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhir. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep baru kayak wau mau dibak mau berjanji dia akan wong Islam an-nabi min abihi wa ila jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusifum aruhu min adami wa ila abihi wa umri. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majas. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau pesan teng jenengan sementing niku mau tiba berjanji napa burdan itu ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya. Sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu ndonga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha wae aku. Apa meneh misale sampean hafal Quran jejer wong sing hafal, jare kafir kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sak wis ana wong sing napa? Ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe mung dekne ndek tauhid. Ora ngarah
Dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu. Ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bi syahadah, orang yang tauhidnya benar, kamang kadzdzaba bi, sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmat. Padahal Allah dilapuri malaikat, itu malaikatnya gara diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz-dzunubi amsalil jibal. Dari pangeran wis timbang putih Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Wa annahum yasaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Nah, lafaz-lafaz seperti ini kita akan punya harapan ketika ndelok umat sing carane iman terus blepotan, carane salat sik blepotan, carane zakat sik blepotan. Kita selalu punya harapan. Barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Kanjeng Nabi sekaruan nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asallah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslatihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bapak orang iman, aku sik harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tani kata bapak era poso, anake melok TPG, bareng poso njuk gendong, akhirnya bapak isin melok poso. Bapake maca Quran ra tau. Bapake nekani wisuda anake hafid. Mana bapak Isra kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun ngoten wae. Pokoke agama niki limangka nayarjuha wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa? Mazhab Abdul Hasan Asy'adzali. Nggih pancen mazhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo rojak dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Saman roh anake wakal kok hubungane putus asa mesti masukno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal sok ben gak. Iso wae saiki goblok sok ben gak. Senajan sok ben ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Ya penting hidup itu napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intizarul farad. Apa-apa ibadah selalu punya apa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula niku sing jilbaban mau keluarga ketok. Sakniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah yo ribet nek ngoten sampeyan nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Sholat purun teng masjid. Sama ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab, nggih niku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan mati. Carane apa? Muji pangeran bimahamida allamani harabbi. Lane dawuh iki teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubah wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Niku hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis Nabi pasti gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat, Allah tidak terhalangi oleh akhirat, Allah tidak bisa dihalangi apapun. Sehingga Nabi tetap wani jaluk pengeran. Berarti mujine Nabi itu lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, bodoh-bodoh Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa ra'sak. Napa? Wasal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad kepala kamu angkat. Kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa?
syafaat. Terus ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah mugi-mugi niki barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.